आज मु +2 छात्र को स्वागत अच्छी बसंत टुटेल यही आज पढ़ा आम लॉजिक। ओके लॉजिक पढ़ाई हेले सब्सक्राइब कर दिंतु ताहले आम नोटिफिकेशन जाए पहुँच जाए आप करेंगे। ओके ये पढ़िया आम कौन अनुमान आम आम पारिपार्श्विक अवस्था कि घटनावली विषय जो ज्ञान आहरण करूँ इंद्रियानुभूति उपर निर्भर करे। इंद्रिय मानक साहाय्य लाभ कर ज्ञान को सक्षत ज्ञान किंबा प्रत्यक्ष ज्ञान कहुए। कौन प्रत्यक्ष आम जो अधिक ज्ञान अन्य ज्ञान लाभ करता अनुमान लगे कौन कह अनुमान आम गोटे एग्जाम्पल लीजिए आप बुझे। ओके दूर पहाड़ कौन पर्वत धूआं देखिए आम अनुमान करिए जहाँ कहूचे निआ हूँ अप्रत्यक्ष अनुमान के मानसिक प्रक्रिया देख दूर पहाड़े माने धन्य गोटे दूर पहाड़े निआ धूआं बाहर। ओके आम देखिए धूआं बाहर ताल आम कौन से कौन करिया आम भाविया सी निआ लगे निआ लगी ये धूआं बाहर ताल आम कौन कह यहाँ गोटे कौन यहाँ हूँ गोटे कौन अनुमान अनुमान करी कहला यहाँ हूँ अनुमान माने से यहाँ कौन अप्रत्यक्ष बा परोक्ष ज्ञान यहाँ कौन अनुमान एक मानसिक प्रक्रिया कारण अनुमान हूँ मन में घटी थाए। ओके बुझे तो अनेक मध्य यही प्रक्रिया निष्पृत ज्ञान निष्पृत सिद्धांत ही अनुमान बोली कही था। ओके कारण कौन या मन में घटी थाए अनुमान एक मानसिक प्रक्रिया कारण अनुमान सब मन में घटी थाए। ओके अनुमान को बा इम्प्रेन्स ओके एवं जुक्ति बा कौन आग्रुमेंट उभय शब्द प्रायतः तर्कशास्त्र ने यह अर्थरे व्यवहार करती। तर्कशास्त्र यही दुई पद मध्य सेपरी किसी अंतर ना एपरी किसी एम किसी अंतर ना अनुमान एक मानसिक प्रक्रिया भाव मनोविज्ञान विषय। हाँ आम कौन कहले अनुमान हूँ मानसिक कारण ये मन में घटना ना कारण आम भाविले कौन दूर पड़े निआ बाहर देखिले धूआं बाहर देखिले निआ अनुमान करे हाँ ना नहीं यह हूँ अनुमान। ओके किंतु अनुमान भाषा प्रकाशित हेल्ले जुक्ति कहे आम दुईज ओके दुईज व्यक्ति अच्छे दुईज व्यक्ति सी कहला ना से आउ कौन होता कि आम कहला कौन ना धूआं धूआं बाहर निआ लगी कौन आर्गुमेंट है मैंने जुक्ति है। ओके यही तर्कदोष गुड़िक जाना तर्कदोष परिसरभूत। ओके प्रत्येक जुक्तिर दुईटी अवयव द्वारा गठित माने कौन यही जुक्ति कौन दीटी है गोटे हेतुवाक्य आ गोटे सिद्धांत को नहीं आमर गठित हेतुवाक्य आधार कर सिद्धांत निष्पन्न क्या आधार कर सिद्धांत निष्पन्न हुए हेतुवाक्य को। ओके अर्थात हेतुवाक्य सिद्धांत समर्थन करे जथाए करे तेणु तर्कशास्त्र हेतुवाक्य सिद्धांत मध्य संपर्क अनुमान कराए। ओके ताले हेतुवाक्य और सिद्धांत मध्य संपर्क थाए। ओके साधारणतः अनुमान दुई प्रकार केते प्रकार अनुमान दुई प्रकार गोटे हूँ अवरोह अनुमान गोटे आरोह अनुमान। अवरोह क्या कहुए आरोह पढ़ा आम अवरोह साधारणतः भावे जो अनुमान एक निर्दिष्ट श्रेणी बा जातिर दृष्टांत को नहीं विशेष हेतुवचन मानकर एक सामान्य तर्कवाच्य प्रतिरोध करे हेतुवचन सिद्धांत संपूर्ण समर्थन करे ताहाको आरोह अनुमान आरोह अनुमान कहुए। देख मुझे कहीदे जो अनुमान सिद्धांत पूर्ण समर्थन ताकू जो थाए ताहले आम कौन कहीदे ये कहला अवरोह अनुमान नहीं या आरोह अनुमान। ओके ओके मैंने कौन कह जातीय दृष्टांत नहीं ताहले कह आरोह अनुमान आपको सिद्धांत प्रति पूर्ण समर्थन दबा ताहले कौन आरोह अनुमान एठरे सिद्धांत अनिर्वाज्य कि ओहो हो चल चलो काट दो। ओके साधारण अनुमान हूँ दुई प्रकार यथा आरोह अनुमान अवरोह अनुमान। साधारणतः भाव अनुमान एक निर्दिष्ट श्रेणी जाति दृष्टांत को विशेष हेतुवचन एक सामान्य तर्कवाच्य प्रतिपादित करे हेतुवचन सिद्धांत को पूर्ण समर्थन करें ताहाको आमे कौन आरोह अनुमान कही था। ये सिद्धांत अनिर्वाज्य नुहे कि दृढ़ीभूत नुहे कारण आरोह अनुमान क्षेत्र में सिद्धांत हेतुवाक्य अधिक व्यापक होता है अधिक व्यापक होता है। देखो यही सिद्धांत नास्तिक दृष्टांत अभाव में आनुभूमिक सामान्यकरण मात्र अन्य भाषा कहले सिद्धांत अबाधित अनुभूति उपर पर्यवेसित यह सामान्यकरण होती सिद्धांतटी संभव मात्र होता है। ओके तुम आपड़ जो बुझे देख मुझे बुझे दूसरी आरोह अनुमान गठन एक उदाहरण नहीं जाऊ। ओके तार एग्जाम्पल ना ओके आम पर्यवेक्षण कर घोड़ा मैंने उड़ी पारती ना आम पर्यवेक्षण करते घोड़ा मैंने उड़ी पारती ना उड़ुवा घोड़ार कौन दृष्टांत ना। ओके ताहले आमर एठू दुईटा भर दुईटा हेतुवाक्य दुईटा हेतुवाक्य आम सिद्धांत बाहर सिद्धांत बाहर आमर जो कमन अच्छे से लिखा ना सिद्धांत। ओके अतएव अतएव ओके देख ताले कौन लिखिए आम कौन घोड़ा उड़ी पारती ना दुईटा बाहर दुईटा मानने दुईटा बाहर कौन कौन घोड़ा उड़ी पारे ना
ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ମରଣଶୀଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମରଣଶୀଳ। ତାହେଲେ କିଏ ମରଣଶୀଳ? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଗାର୍ଗା ମରଣଶୀଳ। ଓକେ, ମାନେ ଏଠି ଲେଖିଲା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ଏଠି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ମରଣଶୀଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମରଣଶୀଳ, ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ତାପରେ ଅପରପକ୍ଷର ଅବରୋହଣ ହେତୁବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଥାଏ। କ'ଣ ଅବରୋହଣ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତି କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଥାଏ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ହେତୁବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକତା ଠାରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ହେବା, କିନ୍ତୁ କଦାପି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତାରୁ ହେତୁବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକତାଠୁ ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକ ବୈଧ ଅନୁମାନରେ ଯଦି ହେତୁବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅବରୋହ ଅନୁମାନ ଦୁଇ ଭାଗରୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମାନ। ଦେଖ ଅନୁମାନ କାହା କହୁଛି? ଅବରୋହ ଅନୁମାନ କହୁଛି ଯେଉଁ ହେତୁବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅବରୋହ ଅନୁମାନ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଅବରୋହ ଅନୁମାନକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବହୃତ। ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ କହିଥାଉ, ଅବ୍ୟବହୃତକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଅବରୋହ ଅନୁମାନରେ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ହେତୁବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବରୋହ ଅନୁମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଓକେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅବ୍ୟବହୃତ। ଆଉ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବରୋହ ଅନୁମାନରେ ଏକାଧିକ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେତୁବଚନ। ଅତଏବ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅବରୋହ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ହେତୁବାକ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟବହୃତ କହିବା। ଆଉ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଓକେ, ତାହେଲେ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମନୁଷ୍ୟ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନା ଅତଏବ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମରଣଶୀଳ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଆସିଲା, ଦୁଇଟାରୁ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେତୁବାକ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେତୁ ଉଦାହରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକାଧିକ ହେତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦୁଇଟି ହେତୁବଚନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁମାନକୁ ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିବା। ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନକୁ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି ଆମେ କହିବା। ଓକେ, ବା ସିଲୋଜିଜିମ୍। ଓକେ, ପୁନଶ୍ଚ ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଓକେ, ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି, ଅମିଶ୍ର ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି। ଅମିଶ୍ର ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନିରୁପାଧିକ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତି। ଆଉ ମିଶ୍ର ତୀର୍ପଯୁକ୍ତିର ଚାରି ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ମିଶ୍ର ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି, ଆଉ ବିଯୋଜକ ନିରପେକ୍ଷ ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି, ଆଉ ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ତୀର୍ପଯୁକ୍ତି, ଏ ଦୁଇଶମ ଯୁକ୍ତି। ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତୀର୍ପଯୁକ୍ତିର ସାଧ୍ୟାବୟବ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ପକ୍ଷାବୟବ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ। ମିଶ୍ର ବିଯୋଜକ ନିରପେକ୍ଷ ଓକେ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ବିଯୋଜକ ପକ୍ଷାବୟବ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ବୈକଳ୍ପିକ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବଚନ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଲଜିକ୍ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ।